Dia the moment you give up on your dream, it's over. Okay, rule dia very simple. The moment you give up, the moment that you pasrah, the moment that you kata tak boleh lah. Okay, denying yourself ataupun you kata tidak boleh pada diri sendiri adalah musuh utama kita, bukan orang lain sebenarnya. Assalamualaikum, selamat pagi semua. So, apa yang maybe saya boleh share dengan you all pagi ni lebih kepada sharing motivasi lah maybe. Okay, hopefully lah dia boleh jadi sebagai fuel untuk you ambil tindakan untuk mencapai apa yang you cita-citakan tu. Alright, so kalau you tengok tajuk hari ni pun saya tulis tu mencapai cita-cita. So basically saya rasa semua orang ada cita-cita kan. Okay, masa you kecil ataupun during primary school, secondary school, or high school or university, you pasti ada satu cita-cita yang you nak capai. Okay, and then along the way somehow you drift. Okay, you drift away from your dream. Okay, you drift away and then you let it drift further away. Jadi dia makin lama makin jauh. Okay, so di mana sebenarnya silap? Okay, di mana sebenarnya silap? That you tak boleh capai apa yang ni. Of course, nak capai cita-cita tu haruslah realistic. It's not wrong to dream, but you have to also be realistic. Okay, tak salah untuk kata berangan, tapi kenalah realistic. Maknanya cita-cita tu kenalah realistic dan orang kata boleh dicapai. Jadi first kali is proses mengenal diri. Okay, proses mengenal diri. Okay, macam saya saya tahu daripada saya kecil lagi, daripada saya darjah 1, since saya first earn, saya orang kata not to say earn, but it's a way macam earn duit sendiri because parents saya memang train nak duit kena earn, bukannya dibagi. Okay, regardless parent ada banyak duit ke apa semua itu belakang cerita. Yang penting ialah kalau you nak money, you kena earn. Maksudnya kita kena bergerak, kita kena buat sesuatu tindakan baru kita boleh duit. Itu yang diajar daripada parents saya kepada saya dan adik-beradik saya daripada kita orang kecil lagi. Okay, even as small as darjah 1 dah belajar. Okay, saya dah belajar macam darjah 1 hari Minggu tak ada sekolah. So hari Minggu adalah peluang untuk dapatkan duit extra on top of duit sekolah yang diberi, allocation yang diberi. Macam mana nak dapat duit extra? So bangun pagi, macam rumah saya dia ada banyak garden and stuff yang parents saya duduk. So aktiviti pagi pergi contoh cari siput babi. Alright, sebab dia banyak makan tanaman ibu saya. Jadi cari tu, kumpulkan, lepas tu kira darablah satu siput babi maybe 10 sen masa tu. Okay, so you nampak tak? It sound kelakar, it sound ni, tapi you learn the concept of earning money. Okay, money doesn't fall from the sky. Dia bukannya diberi macam tu je, tapi you have to earn. You kena cari jalan untuk dapatkan duit. Setakat tunggu, katakanlah masa saya kecil tu, kalau saya tunggu, jangan haraplah nak dapat duit extra. Okay, sebab dari kecil lagi saya dah macam-macam benda lah kita nak kan. Macam lagi-lagi budak kan, you nak basikal, mountain bike, apa macam-macam lah benda nak. Jadi nak beli tu memang parent takkan belikan unless dah sampai hari jadi. So maknanya ini hari jadi pula dah lah sekali setahun. Jadi hanya boleh dapat hadiah sekali setahun. Jadi kalau kita pula ada nak 5 barang, tak dapat lah. Kena pilih pula tu. Jadi masa tu lagi saya dah tahu yang saya ada that kind of desire nak cari duit tu.
Saya tahu daripada kecil lagi. Daripada saya satu, hari Minggu je berebut-rebut because competition and competition sesama adik-beradik because everybody is given opportunity yang sama. Dia tidak ada pilih kasih Dia kalau kereta tu ada dua je, siapa cuci dulu dia yang dapat. Dia macam tu. Dia tak ada chop kataan zaman dulu kan, masa zaman budak-budak kan, during my time lah in the 80s chop sikit-sikit chop tu chop. Tak ada konsep chop. Bangun pagi, pergi cari baldi, pergi cari sabun, pergi cari kain ataupun sponge, pergi basuh, pergi buat. Siapa dapat dulu, siapa finish dulu, dia punya. Dia macam tu. So daripada kecil saya dah di-train macam tu. Jadi saya pun dah memang dalam culture. And then satu lagi, saya banyak membaca that time. Saya by certain age lah, not kecil tu tak adalah expose sangat macam tu kan. Just more on chores, banyak buat chores masa kecil. Masa saya besar, dah masuk dalam tingkatan 1, mak saya dah mula expose saya pada banking. Okay, dia cerita pasal interest, dia cerita pasal ni, just then mengambil loan untuk beli benda peribadi adalah benda yang salah. That kind of things lah. Dia expose saya. And then dia bagi saya banyak buku motivasi Saya ingat the first book that I read is the Robert Kiyosaki lah, The Rich Dad Poor Dad. So itu memang banyak open saya punya eyes terhadap perspektif of what is own and what is owe. Alright, and then especially what is asset, what is liability. Okay, banyak buka mata. And then what is the education required to bring you to financial freedom. Jadi masa tu saya dah mula membaca this kind of books, right? So you need to know yourself first. Before you cakap pasal cita-cita ni, kita kena tahu capacity kita. Okay, betul. Orang kata nothing is impossible apa semua. Tapi kita sendiri tahu limit kita kat mana. Okay, macam saya tahu saya tak berapa bagus dalam physics, that kind of thing. So astronaut apa semua tu tak ada makna dah. Memang takkan dapat. Because saya tahu saya buka je tidur. So I know that is nothing. Jadi first kali you kena kenal pasti apa yang you nak sebenarnya. Okay, what do you want sebenarnya? Kalau you tengah you are student now, I'm sure you are confused. Saya tengok adik saya pun boleh confused. So it's normal. You jangan risau. Memang normal. Masa kita student, okay, zaman kita student, memang normal untuk jadi confused. Okay, benda yang kita belajar tak semestinya benda yang kita akan end up buat sepanjang hidup kita. Tak semesti. Okay, kalau kita tengah belajar ekonomi, tak semestinya kita akan jadi ekonomis. Tak semestinya kita jadi analyst. Tak semesti. Kita belajar engineering, tak semesti jadi engineer. Kita belajar accounting, tak semestinya belajar jadi accountant. Okay, kalau kita belajar law, tak semestinya jadi lawyer. Kerja doktor tak semestinya medicine tak semestinya dia doktor. Ada je saya kenal yang rakan saya juga dalam bidang pasaran saham ni, ialah seorang remiser, sedangkan dia adalah bekas student medik. Okay, dia buat the doctor punya profession sekejap, and then dia change to financial. Okay, financial services. So benda tu orang kata confuse peringkat student biasa. Okay, yang penting ialah you dah set cita-cita apa. You might not go along the way untuk capai cita-cita tersebut, okay? Tetapi kita kena macam mana pun kena try to kona untuk patah balik masuk dalam landasan tu. Okay? Dia the moment you give up on your dream is over. Okay, rule dia very simple. The moment you give up, the moment that you pasrah, the moment that you kata tak boleh okay, denying yourself ataupun you kata tidak boleh pada diri sendiri adalah musuh utama kita, bukan orang lain sebenarnya. Okay, jadi kita kena clear dulu apa yang kita nak sebenarnya. Okay, macam saya dulu memang saya nak saya ingat saya form 1 tu saya dah cita-cita saya nak jadi CEO company sendiri, saya nak kerja sendiri. That was my dream masa saya form 1 lagi. Okay, kan biasalah kita masuk sekolah daripada sekolah rendah kita naik ke form 1. So dia orang akan suruh kita bangun, cakap kita mana, duduk mana, parents buat apa, and then cita-cita you yang terakhir. So saya form 1 saya cakap saya nak jadi MD. Okay, Managing Director. Okay, saya nak jadi MD. Cita-cita saya nak jadi MD, saya nak jadi CEO. Saya nak own saya punya own company, saya nak run saya punya own company, saya nak make decision for my own company. Okay, so itu cita-cita saya. Selamat pagi Nurin.
Okay, itu cita-cita saya masa tu, masa saya umur 13 tahun. Okay, might be orang kata ni lah, apa, orang kata 13 tahun dah fikir pasal CEO apa semua. Itu sebab exposure yang saya dapat. So jangan rasa down kalau apa, you rasa jauhnya cita-cita dia, cita-cita aku. Jangan compare, one more jangan compare diri you dengan orang lain. You adalah yourself, orang lain adalah orang lain. Apabila kita start comparing diri kita dengan orang lain, kita akan mula rasa that negative feeling. Okay, saya panggil negative feeling. Okay, saya dulu memang bukan seorang yang bright student sangat. Okay, walaupun saya okay, alhamdulillah, result saya semua okay, tapi it's based on hard work. Okay, saya memang put in the time, put in the effort untuk achieve result yang expected. Okay, because parents saya ada expectation what I should be achieving. Okay, sebab diorang dah berkorban banyak untuk mencapai orang kata certain standards. Jadi sebagai anak diorang tak boleh lah kita macam relax apa semua. So memang ada standards. Jadi disebabkan kelemahan tu, sometimes you rasa that negativity. Okay, you feel like kalaulah aku pandai macam dia, kalaulah ni. Okay, that kind of feeling tu memang akan datang, especially macam even sampai level bekerja pun. Kita akan macam kagum dengan colleague kita. Kita akan, pandainya dia, baru baca benda tu sikit je, research sikit je dah macam-macam dia faham. Aku dah tengok benda ni berulang-ulang, masih tak boleh grasp. Okay, sebab you start comparing yourself dengan orang. Okay, sebab tu dari dulu lagi saya kata kenali diri kita and make sure yang kita ni tahu what is best for us, apa yang kita mampu buat, what is within our capabilities. Okay, apabila kita start comparing, itu masalah dia. Jadi orang ni sebenarnya dia tak tahu apa dia nak. Dia assume yang apa orang lain nak adalah apa yang dia nak. Okay, contohnya macam orang yang tergesa-gesa nak kahwin sebab semua orang kahwin. So itu adalah sebenarnya everybody's doing it, I have to do it also. Jadi but is that what you want? Sebab tu ada orang end up not having a very happy punya marriage life, because it's not that apa yang dia nak, but it's something that dia tengok semua orang buat, that aku pun nak juga. Jadi you kena tahu apa yang you nak dalam life you. Okay, adakah you nak saya nak life saya travel. Saya nak travel banyak tempat. Jadi you need a lot of money, of course, right? Betul. You need a lot of money. Jadi you dah kenal pasti apa yang you nak. Okay, lepas you dah kenal pasti apa yang you nak, you kena pastikan apa yang you nak tu selaras dengan you punya passion. Okay, one of the things very very important orang selalu ignore is about passion. Okay, when you talk about success mesti relate dengan passion. Orang tu ada passion terhadap benda tersebut. Sometimes kita might laugh at the idea of passion dia, lawak gila, benda macam tu pun dia boleh passionate. Tapi some people don't realize sometimes the stupid stuff, nak nampak bodoh apa semua, itu pun boleh generate money. Okay, contohnya macam ada orang yang saya kenal dalam Facebook saya. Okay, dia kata daripada kecil dia memang suka toys. Okay, you know lah, toys ni ada orang look at the perspective, banyak-banyak toys buat apa, bukan boleh guna pun time besar. Okay, patung-patung Ultraman, sejarah-sejarah Batman, apa semua, all those toys bukan boleh guna pun, nanti kita dah besar kita buang. Because that is the mindset ataupun that is the norm of normal people. Dia nampak macam tu. But sometimes people nampak benda secara luar biasa. Dia passionate sampai dia boleh fikir, aku rasa aku expert dalam benda ni. Dan aku pasti dalam dunia ni bukan aku seorang yang minat benda-benda macam ni. So pasti ada collectors item, apa yang susah nak dapat, rare, tapi aku tahu mana nak cari, and aku tahu produk mana demand dia paling tinggi. Aku pula boleh supply. So dia boleh jadi toy supplier kat orang. So benda tu nampak tak, daripada toys je, tapi disebabkan minat dia sampai you boleh tahu generasi Batman macam ni, Batman ke apa benda, Superman ke Ultraman ke apa benda kan, you boleh tahu. Okay, jadi passion tu kena ada.
baru you boleh capai cita-cita you. Kena selaras passion tu. Okay, macam case saya sendiri saya tidak passionate about engineering. Okay, cuma dia happens, macam saya kata, life ni dia happens that kita nak menuju ke arah sana, somehow kita corner ke arah lain. Okay, passion saya ialah anything that I can make money and I have interest. Itu passion saya. Okay, yang penting saya ada interest. Tapi somehow saya end up dalam line science. Okay, dan ketika saya buat engineering, kebetulan, sorry saya makan sekali belum breakfast ni. Kalau oat hari ni oat dengan kopi. Okay, kalau masa tu saya realise yang saya belajar engineering, saya belajar some minor in business, apa macam economics, marketing, that kind of thing. Saya dapati saya excel dalam the non-engineering stuff. Saya tak excel makna dalam engineering stuff. Okay, I can do mathematics lah, because mathematics is something that saya enjoy. Cuma bab-bab macam physics, dynamics, statics, all the kind of things, saya tak ada interest sangat. Dari computer, anything yang apa related dengan coding ke apa semua, memang saya tak interested. Jadi saya tidak do well dekat sana. But I was doing well dekat management, decision science making, di marketing, organizational behaviour, that kind of thing. Maknanya saya ada interest. Saya nak tahu lagi dan lagi dan lagi, sebab ilmu ni tak habis. Okay, dia continuous. Jadi you nak tahu you passionate terhadap sesuatu ke tak, ialah what excites you to get up in the morning. Okay, what excites you? Apa yang you bangun, you semangat nak, kalau boleh malam tu duk fikir, cepatlah pagi, saya nak pergi buat benda tu. That is your passion. Okay, mencari passion pun adalah satu benda yang orang kata orang tercari-cari. Ada orang jumpa awal, ada orang jumpa later. Tapi macam saya kata, kalau you berhenti cari, memang you tak akan jumpa. Okay, you kena continuously cari apa benda yang excite you in the morning. Okay, kalau boleh malam tu duk fikir, cepatlah pagi esok aku nak pergi buat benda tu. Itu adalah passion sebenarnya. Okay, identify that, very important. And benda tu kena selaras dengan cita-cita, baru you boleh achieve cita-cita. Kalau cita-cita you tanpa passion, you cannot achieve it, because you akan give up halfway, you akan berhenti halfway. You dilanda masalah, you dilanda problem, datang sekatan, datang halangan, and then especially kalau datang pula puak-puak negatif, saya panggil, yang kau tak boleh buat tu, tak jadinya, kau buat lah, mesti failnya. So you will be influenced. Betul lah dia orang ni, aku pergi masa buat benda ni. You dah akan give up, confirm akan give up, because you tidak ada passionate for that. So you need the passion dahulu. Okay, you need to find that passion feeling untuk buat the things that you want to do. Sebab tu yang pertama tadi saya kata ialah kenali diri sendiri. You have to know what you want, bukan apa yang orang lain nak. Okay, kalau you focus on apa orang lain nak, you takkan ke mana. Okay, because you buat tu semata-mata sebab orang lain buat, tapi you sendiri tak nak buat pun benda tu. But because everybody is doing it, I have to do it also. Okay, buangkan that kind of mentality, buang that kind of mindset. Tukar kepada apa yang saya nak.